आज आमर झरिंगा ब्लॉक अंतर्गत तेल नदी ग्राम ठारे आमे भुंजिया समाज युव संगठन व्हाट्सएप ग्रुप रो किछि सदस्य भाई मानक तरफ एक सभा रखीचु जो सभा की समाज रो सामाजिक सचेतनता मूलक उपरे। तो आज समाज सभा ग्राम सभा तेल नदी ग्राम वरिष्ठ कर्मकर्ता माने समाज वरिष्ठ गुरुजन मानकु एवं समाज युव शक्ति युवक भाई मानकु आम भुंजिया समाज युव संगठन नवरंगपुर व्हाट्सएप ग्रुप तरफ समस्त हृदय श्रद्धापूर्ण नमस्कार जय जुहार। तो आपण मैंने भावुवे जे आम कहीं आपण गाँव को आसीचु हठात हठात आम कहीं युवक किसी युवक आसिले आम तेल नदी गाँव को कौन पाई आसिले गोटे चकित लगुथ चमत्कार लगुथ किसी भी गोटे मन गोटे माने प्रश्न गोटे निहाती उंकी मारुथिबो जे कहीं आसिचंती। आमे आपण मानकु प्रथम मु अनुरोध करिछि समस्त को टिके बुझीबा चेष्टा करिवे हमर कथा की टिके सुनिबा चेष्टा करिवे। आमे आपण को गाँ को कहीं आसचु कौन पाई आसचु तो आम आसबार कारण हेउची एवं आज सभा करिवार कारणटा होची सामाजिक सचेतनता मूलक सभा। आज सभा हेउची भुंजिया समाज रो माने परंपरा रीतिनीति संस्कृति चाली चलनी उपरे आलोचना एवं आमर ए नवरंगपुर जिला भुंजिया समाज को विकसित शिक्षित उन्नत समाज रे परिणत करबा पई ओ एक सुंदर समाज रे गठन करबा पई आमर नवरंगपुर जिला और आमर गोटे पड़ोसी जिला कलाहांडी जिलार युवक भाई मान को नहीं एक युव संगठन गठन करबा संबंध रे आज आलोचना सभा ग्राम सभा। तो भाई माने आपण माने निहाती जानुथिबे आज सभा विषय तो आपण जानिले विषय वस्तु ये विषय वस्तु पर आम आलोचना करबा। तो आपण माने निहाती गोटे जिनिस जानुथिबे एटा मु कहूची एवं आपण माने जानिछंती आमर संप्रदाय आमर भुंजिया संप्रदाय गोटे एते पुरातन संप्रदाय एते पुरातन समाज जे आमर आपण मानकर झरिंगा ब्लॉक अंचल रे हेउ किंबा आमर चंदाहांडी ब्लॉक पानाबेड़ा अंचल रे हेउ निहाती एक पुरातन संप्रदाय सत कि नहीं बहुत पुरातन संप्रदाय एते पुरातन जे जो गाँव रे भी आमर संप्रदाय लोक माने अछंती से गाँव रे गाँवटिया किंबा पूजक हिसाब रे अछंती माटी पूजक हिसाब रे मुख्य दायित्व गाँव मुख्य दायित्व निर्वाहन करुछंती समस्ते। किंतु एटा एटा जाने जेते बेले आमे जे गाँ को भी जाउछु जे गाँ को भी जाउछु आमर बंधु कुटुंब तो प्रत्येक गाँव रे अछंती। तो आमे जेते बेले जाउछु अन्य गाँ को आमर समाज रो लोक माने गाँवटिया पूजक अछंती सुनिले निज गोटे गर्व अनुभव लागुची आमर समाज रो गोटे लोक गाँवटिया अछि आमर समाज रो किए माटी पूजक अछि बोले निज गर्व अनुभव करूछु कि नहीं। बहुत खुशी कथा एटा जे आमर समाज रो लोक बहुत पुरातन संप्रदाय एटा ही स्पष्ट करूची कि गाँवटिया आउ आमर कोन सेटा माटी पूजक माटी पूजारी कि नहीं। किंतु ए भितरे बहुत दुखर कथा भी अछि मु वर्तमान से दुख विडंबनार कथा को आसुची खुशीर कथा तो कहली आमर समाज रे गर्वर कथा आमे एते पुरातन समाज खुट काटी कि आमे बोले गछ खुट निजे काटी कि बसबास प्रथम करथिबा समाज ए कि नहीं। किंतु से दुखर कथा को टिके आसबी जेति खुशी अछि सेति दुख भी अछि एते पुरातन समाज आमर वर्तमान एते अवनति आड़ को गति कलानी कहबार कथा नहीं बहुत अवहेलित अवस्था रे अछि। चिंता करंतु आमर ठू पछरे आसला समाज गुड़ाक जिते भी आम पछे पछे आसला समाज वर्तमान कृषि क्षेत्र रे हेउ कि व्यवसाय क्षेत्र रे हेउ कि शिक्षा क्षेत्र रे हेउ कि अन्यान्य समाज रो निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिवार क्षेत्र रे हेउ किंबा निजर समाज रो ऐतिहासिक नृत्य गीत भेष पोशाक माध्यम रे हेउ कि समाज रो जेकोसी कार्यक्रम माध्यम रे भी समस्ते एक प्रकार आमठू बहुत आग को गले उन्नति क्षेत्र रे आपण माने भी सब जानुथिबे। किंतु आमे आज भी पूरा तले एका रही जाछु बहुत अवनति आड़े रही जाछु आगु को जाई पारुनी एई कथा जेला कलु काहे की कोन पाई आमे भुंजिया संप्रदाय एते तल को धीरे धीरे चली जाउची जेते बेला हम चिंता कलु किछि युवक माने बसी किना चिंता कलु समाज विषय रे समाज को कोन करा दिबो तो सेते बेले गोटे जिनिस माने सामना को आसिला जे आमर एकता धीरे धीरे नाही कि सत कि नहीं धीरे धीरे आमर एकता आसु नाही समाज रे तापरे आमर भाईचारा भी धीरे धीरे क्षर्ण हवा को लागिलानी भाईचारा भी आमर बेरे आसु नाही। तो ई एकता आ भाईचारा जदि आम भितरे जदि थिबो
निहाती आमे भी अन्य समाज भली आगो को जीवा पाई चेष्टा करिबी भुंजा समाज रे भुंजा प्रोजेक्ट बोलबे गोटे जिनिस अछि सरकार पाखे जेटा आमे हेई पारना आज पर्यंत से सुविधा भी गुडा को मिली पारता तो से माने से ऊपर आमे निहाती से क्षेत्र रे आमे निहाती आगो को बढ़ी पारिबा जदि आमे एकता हेबा एकता हाँ निहाती सेति पाई आमे ए युव संगठन वर्तमान युवक माने हेउचंती समाजर मेरुदंड समाजर शक्ति समाजर भविष्यत जो समाज जदि युवक मान को प्राधान्य दिएनि से समाज केबे भी आगे को बढ़ी पारे नहीं जदि युवक माने जदि नहीं समाज पाई तो केबे भी समाज आगू जीव नहीं सेति पाई आमे बाहरी छु आमे गोटे आपण मान भी सब ग्रुप रे ऐड अछंती जहा लागुची मु देखुची ग्रुप रे भाई माने समस्त लागी पड़िछंती ग्रुप रे भी देखुचंती तो आर फिर आम आपण गाँ रु आमर भुवने भाई पूरा से भी गोटे नेतृत्व नहीं समाज पाई बहुत टाइम बाहर कर निजर मूल्यवान समय दूसरी से मध्य समाज पाई लड़ुंट केमिति कले युव संगठन गठन हो पार युव संगठन ये एका गठन करवा आम जाऊँ जे युव संगठन गठन करूँ युवक मान तापर समाज को समाज चाली चलनी इत्यादि इत्यादि भितर कौन करा समाज रे किभली सामाजिक कार्यक्रम से आमर जमी अन्य समाज मान कार्यक्रम समस्ते एकता होती यही विषय गुड़ाक को नहीं आम आपण गाँव को आई मुख्य अंशटा अच्छी विषय वस्तुटा यहाँ तो बर्तमान मु अनुरोध करी आपण गाँव सब भाई मान मतामत निजे टिके देवे माने आम युव संगठनटा गठन करके समाज को उन्नति आड़ को नेबार पदक्षेपटा आम कौन ठीक पदक्षेपटा नहींचु ना आमे भूल पदक्षेपटा नहींचु टिके आपण माने दया करी ऊपर टिके मतामत रखिबे एवं किछि आपण मान तरफ हमको उपदेश मध्य देबे माने आमे आपण पाकर कि शिखिबा पाई भी आछिछु किछि आपण को कहबा पाई भी आछिछु आमे भी सब किछि जानि देछु एंति किछि कथा नाही प्रथमे शिखिबा पाई भी आछिछु एवं आपण पाकर को किछि उपदेश नेबा पाई भी आछिछु किछि बुझेबा पाई भी आछिछु तो आमे पदक्षेपटा ठीक ना भूल टिके आपण माने कुहंतु आर समय पाइले मझी 5 मिनिट एकुटिया थिला बेले भी चिंता करबे जहाँ सब कही जो कहूचु आमे सेटा कोन ठीक कथा ना भूल कथा एक्चुअली समाज हमर केते उन्नति करिछि ना अवनति करिछि विषय भी केते केते बेले माने माइंड सेट करिकि ना चिंता भी करिवे तापरे निजर मतामत रखंतु तापर संगठन गठन ले केउ केउ कार्य गुडा को हेई पारिबो से विषय रे पुनी थरे आमे आपण मान को बुझेइबु धन्यवाद मु कहूँ कि आमर जिते आमर भंजा समाज अच्छी कि नहीं आमर जो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे मु देखी आइली एमती के लिए आमर जो पूरा कल्चर मान सब अच्छी कि नहीं बहुत सिस्टम सेमती अच्छी मात्र सेटा काम छाड़ी देइछु आउ आमे सटक बार सेटा आमे करि पारुनु देख अलग अलग कास्ट मान देखो केते आगे पळाइले केतो डेवलपमेंट हे गले आमर भंजा समाज रो पूरा पूरी किछि सिस्टम से सेमती करिनु अभी मु 6 मास तल जाइथिले मुई सुनागड़ा आड़े आमर से नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट गला बेले सेमान मते बहुत किछि आमर भंजा समाज विषय कहले आर सेठी से देखली मते बुझाइले नाही सियाडे बेसिक किछि डेवलपमेंट मु देखि आली सब सिस्टम को भी नाही याडे भलो छी मु निज को भी भाबली जे नाही यार तो आमर भंजा लगा यार एला आमर आड़े एंती भंजा लग बसन जे आमर एंती डेवलपमेंट नाही निज को मु भाबली मुटा इटा तो बहुत सुंदर है याडे तापर सेठी मिसा बोले वीडियो भी करलु यूट्यूब अपलोड भी करिछु आमे सेटा हमर मामा संगे मिसा जेतिलु मामा दीपक दास को टिके दीपक पता मामा उठो नमस्कार मते तो समस्त जानी छंती आउ किछि हमर जो कल्चर नेचर जो अछि सेटा को आउ थरे आमे बजाय रखबा पई हमर जो हमर भुंजिया कम्युनिटी रो कमिटी आमे गोटे गठन करिछु जदि आपण माने जदि हमको टिके साथ देबे हमको हेल्प करबे ताहले निश्चय भाव रे आमे उन्नति आगु को जीवा आउ हमर भुंजा समाज को उन्नति करबा डेवलप करबा आउ शिक्षा अभिज्ञता को टिके आमे स्ट्रांग करबा आउ जदि आपण माने साथ देबे ताहले सब किछि हे पारिबो खाली आमे 5 लोग चाहिले तो हेबो नाही प्रत्येक गाँ रे आमे जाय के एमती छोटो छोटो मीटअप करिकि सेमानक सहित आलोचना करिकि हमर भुंजा समाज को गठन करबा पई आउ टिके स्ट्रांग करबा पई आमे ए सब प्लान कराइछि तो आपण मान को जदि सेटा सब ठीक लागुथिबो ताहले निश्चय ए भी ऊपर आपण मान भी टिके मतामत देबे बोली हमर आशा धन्यवाद এটা জনটা আইবে চাবা সে নিকিটা সে আমার সমাজ যাকো আজকে বড়বার কাজে তো মানে এটা গোটে বুরকাণ্ড করে আসিছি হয় এই বুরকাণ্ড হইছি যেন্তি করে কোন দিকে আমার গাঁ গাঁ কে যু আরে বসু বসি করনি কি ভাল মন কেন জায়গারে
କେନ୍ତା ଲୋକ ଅଛ କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ତା ଲୋକ ଅଛ ବୋଲିକରି ତମେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ତମେ ଇଏ କରିକି ଲୋକେ ବୁଝା କହୁଛ ଆଉ ଭଲ କରୁଛ ତମେ ନିକି ଏଇଟା ଏବେ ଚାଲୁଛେ ଏଟାକେ ଚାଲୁ ରଖ আর ଆଗକେ ଟିକେ ବଢା লোককে আর সবকে নিকি ভাল করে নিকি সিগরেট ফিগরেট ଟିକେ দিও এমতি নিকি এই সমাজ দেখু দেখু এই বাটকে হিন্দি জুতে হেবাটকে হেবাট হিন্দি জুতে তাকে নিকি আজকে থেকে তোমরা বড়া হাও কথা বলবা কথা বড়া হা তোমরা বড়ালে নিকি আর জানবে নিকি আর অলগা লোক জানবে নাই তাকর সমাজ কোন থেকে ভালো আছে তোমরা নিকি আটকে আগা দিত সব যেন তাহলে দেখলে নিকি তাকর গোটে গ্রুপ খুলিছে বলি করে আর নিকি ଏବେ গণা ঘটিয়া বলা পরে কেতে লোক আছে সেমন নিকি তাকর তাকে নিকি আটকে আটকে সেমন বড়া নৌছ ହେଲେ ଆମେ ତ ଯେତେ ଅଛୁ କି ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜ ପୁରାଟେ ତଳେ ଅଛୁ ପୁରାଟାରେ ତଳେ ଅଛୁ କେନ୍ ପୁଣି ଜାଣିବାରନି ସରକାର ତରଫରୁ ନିକି ଭୁଞ୍ଜିଆ ଲୋକ ବୋଲିକରି କେନ୍ ପୁଣି ଜାଣିନି ପାରବା আর পচারলে নিকি তুমি কা লোক বলে নিকি ভুঞ্জিয়া লোক বলে নিকি করে হার পচারবে এন্টি এন্টি বহুত বহুত কাজ ইয়ে হইছে এটার লাগি নিকি তুমি বড় ভাল গোটে করলো এই কাউটা মগ কোন কাজে খুশি লাগলা কাটা লাগি নেই জানত কলা ভুঞ্জিয়া লোকে আমার এবার নবরঙ্গপুর ডিস্ট্রিক্ট ভিতরে কোন দেখি আনিছি তাহলে পচারলে নিকি করে হার পচারলা বলিয়া হি জুইছি ওই দুই তিন জায়গা লাগে শুনলি তোমার কাজটা গাটা ভুঞ্জিয়া বলে নিকি চুন্ডিয়া উন্ডিয়া বলি করে কই তাহলে সমান কাজ এই ব্যাপার লোক নি জানি পারলা যাইবে জানি তো টেলিফোন নিকি ছত্তিশগড় ভিতরে নিকি সেমন জানি তো তোমার নোয়াপাড়া ডিস্ট্রিক্ট বালা আপনি যাই মন জানি তো এবার তোমার বরগড় জেলা ভিতরের লোক মনে জানি তো তাহলে আমার ই লেগে নিকি নগরপুর ডিস্ট্রিক্ট ভিতরে এবার সুজা কোন দিকে এমনি ভাল করি আমার ভুঞ্জিয়া লোককে নি জানলা আর ই নি জানলার আজকে নি দি পারবার কি কিছুটা করে আমাকে উন্নতি কিছুটা করে হি পারবার ଭଞ୍ଜିଆ ସମାଜର ତେଲନଦୀ ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ ୟୁଥ୍ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ଯୁବକ ଭାଇମାନକେ ଏକଜୁଟ କରମୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ତଳେ ଯେନ୍ଟା ଅଛୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହଉ କି ଧନ୍ଦାବାଡ଼ି ହଉ କି ବିଜନେସ୍ ବି ହଉ ସବୁ କିଛିରେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ସମାଜ ମାନେ ଆଗକେ ଗଲେ ନା ବାହାରିଆ ସମାଜ ହେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଏମିତି ତଳେ ରହମୁ ଏ ଜିନିଷକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ହେବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ ହେଲେ ଇ ଆମର ଭୁଞ୍ଜିଆ ସମାଜରେ ଭୁଲ ବୋଲବା ଜିନିଷଟା କେଉଁଟା ବେଶୀ ହଉଛେ ଦେଖ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନି ହେଲେ ବି ଚାକିରି କଥା ଛାଡ଼ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନି ହେଲେ ବି ନିଜର ପିଲା ହଉ କିମ୍ବା ଟୁକିଲ ବି ହଉ 10 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି କମ୍ ତାପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେଥିରୁ ଚାକିରି କଥା ତ ଛାଡ଼ ସେଟା କିଛି କହିନି ହେ ବରଂ କେ କରବା ନି କରବା ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ବିଜନେସ୍ ଅଛେ ଧନ୍ଦା ଅଛେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନକେ ଟିକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ ଭାଇମାନକେ ଟିକେ ଏକଜୁଟି କରି କରବାକେ ପଡ଼ବା ତାପରେ କେବେ ଆମର ଯେନ୍ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସିଆନ ହଉ ସେ ଲୋକ କେବେ ଆମକେ ଏ ରାସ୍ତାକେ ଏ ସମାଜକେ କର ବୋଲେ ନି କରତ ନା ତ ଏଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନକେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବୁ ଆର୍ ଏଇ ସମାଜକେ ଆଗକେ ନେବୁ ବୋଲି କରି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା হয় ଏତିକି କହି ମୋର ନମସ୍କାର। ସଦସ୍ୟ ଆମର ୟୁଥ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ବି ଆମର ଟିକନେଶ ଭାଇ ଆମର ଭୁବନେ ଭାଇ ଏବଂ ତେଲନଦୀ ଗ୍ରାମର ଆମର ଜଣେ ସଚେତନ ଯୁବକ ଭାଇ ଜଣେ ଭାଇ ନା ରୂପଧର ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠନଟା ନିହାତି ଆମେ ଗଠନ କରିବା ଏ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ତାପରେ ସମାଜକୁ ବି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସହମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ସହମତ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମକୁ ମିଳିଲେ ନିହାତି ଆମର ସମାଜ ଏକ ବିକଶିତ ଶିକ୍ଷିତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜରେ ପରିଣତ ହେବ ଏଠାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପୁରା ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ନିହାତି ହେଇପାରିବ ଫେର ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠନଟା ଯଦି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା ସମାଜର ବି ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଆମର ସମାଜରେ ନିହାତି ଆମେ କିଛି ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଆମର ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା ବେଲେ ନିହାତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେବ ସେଥିରେ କିଛି ପଇସା ଯଦି ଥିବ ତ ସମାଜର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଧାରା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି କ'ଣ ବୋଲତେ ଭୁବନେ ଭାଇ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ମେନ୍ ଆମର ସଂଗଠନ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫଣ୍ଡସ୍ ରହୁନାହିଁ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରାଶିଟା ଜମା ହେଇକି ରହୁନାହିଁ ତା ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମାଜର ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଲୋକ ତାର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଅର୍ଥର ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ସେମିତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯଦି ଆମର ସମାଜରେ କିଛି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଥାନ୍ତା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିତା ନିହାତି ସେ ଭିତରୁ ତାକୁ
5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହଉଥାନ୍ତା। କିଏ ଆମର ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସୂତି ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାମ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ହଠାତ୍ ଜିନିଷ ଯେବେ ଡକ୍ଟରଖାନା ନେବାର ଅଛି, ହଠାତ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ପଡୁଛି ଜିନିଷ ମାନେ। ଯଦି ସମାଜରେ ସେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ସେ ଲୋକ ଧାର ନେଇକିନା ଗୋଟେ ନିୟମ, ତାର ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଥାନ୍ତା, ନିୟମ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା। ସେ 10,000 ନେଲା ବେଲେ କିଛି ଗୋଟେ 2,000 କି 3,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଅନ୍ତା ସମାଜକୁ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ଲାଗି ଯଦି ଧାର ଆଣବୁ ବେଲେ ଉଧାର କନ୍ତର ଆଣବୁ ବେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ମିନିମମ୍ 6-7,000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧବାକୁ ପଡବା। ସେ ଜାଗାରେ 2,000 ବାନ୍ଧିକିନା ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସେ ସୁବିଧା ପାଇ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମ, ଏଇ ସଂଗଠନ ଗଠନ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆମର ଜାରି ଅଛି। ଫେର ଆମର ଭୁଞ୍ଜିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆମକୁ ଲୋଡ଼ା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳବିନ୍ଦୁରୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ରର ଗଠନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୂଳିକଣାରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଗଠନ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଯଦି ବାହାରିବା, ତା ସମାଜକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିକି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିକଟରେ ବି ଆମେ ଗଲୁ, ଆମର ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଝରିଗାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଭିତରକର ମଲ୍ଲି ଲହଣାତିଲ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ଏ ଆମର ସେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଗଠନ ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଆମର 9 ତାରିଖ 12/9/2025 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଗୋଟେ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଭାଟେ ରଖିଛୁ। ଟୋଟାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାନେ ସଭାଟେ ରଖିଛୁ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ରଖିଛୁ। ସେଦିନ ଗଠନ ବି ହେବ, ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଗଠନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଫେର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ସମାଜ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଯଦି ବି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ତ କହିପାରିବେ ଆମର ସମାଜ ବିଷୟରେ। ଆମେ କିଛି ଭୁଲି ବି ଯାଇଥିବୁ ନାଇଁକି ଭୁବନ ଭାଇ? କିଛି କହିବାର ଅଛି ବୋଲେ କିଏ ନିଜର ମତାମତ, ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ବି ରଖିବେ ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ କରି ଆମର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଡ଼୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ଼୍ ବି, ଆମର ଆଡ଼ମିନ୍ ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।